Oke, assalamualaikum. Selamat kembali di channel MSN. Alright. So, barang yang dinanti-nantikan telah tiba daripada seberang, daripada Indonesia. Okey, saya buka dulu. Barang apa? Tapi barang ni memang untuk Nmax, bukan untuk RS. Untuk RS kemudian kita nak settle Nmax dulu. Potong. Ya, okey. So inilah barang yang saya nantikan setelah seminggu order baru tiba. Okey. Ini dia exhaust Nmax. Right, ini dia punya manifold. Ini dia punya muffler. Alright, Akrapovic. Tapi bukan Akrapovic ori lah. Yang saya beli ni kopi sahaja. Okay guys, so saya akan tukar exhaust. Tukar exhaust ni. Tukar exhaust dulu. Lepas tukar air filter. Alright, jom kita buka dulu.
1 hour later. So Ezo dah pasang. So bunyi dia agak kuat juga. Bunyi bass tapi kuat lah, sebab dia tak ada apa, silencer tu. So kena beli lain lah silencer dia pasang. Bunyi dia bass tapi kuat lah. Yang dalam, kalau dalam Shopee kata tak kuat tu bohong lah, sebenarnya kuat. Dia kena check dengan apa tu, meter DB killer punya meter kan. Okay. So tapi kalau untuk pergi ride okey lah, function lah. Sebab kadang kalau ride ni exhaust kuat ni pun sedap juga bunyi dia. Kan. Okay. So itu sajalah. Ni pun saya beli kat Shopee. Kalau korang nak cari exhaust ni, nanti saya bagi link lah dekat description. Okey lah. So itu saja. Nanti saya try top speed dengan top speed lah, sebab saya dah tukar ni exhaust, air filter dengan plug baru sampai. Petang sikit kot saya tukar plug. Okey. So itu je lah. Okey, assalamualaikum.